देवराज वृंदावन झील भारती नायक जय बड़ा ग्राम श्री ठाकुराणी माँ पतर साउणी जे 18 दौड़ प्रति चैत मास जाइते हुए जे तार समय सीमा न थाए आमर तारीख बर्तमान घोषणा 31 तारीख रु यात्रा आरंभ होबो। देवरी को दे उत्तरीय दे स्वागत करतो जोरदार हुड़ उड़ी जाओ। जय बड़ा वो चर चर दिया फुल दिया हाँ मु बर्तमान माँ को अनुरोध करी कहबे ना गान जड़ाबांक ना प्रमीड़ा नायिका मु प्रमीड़ा मैडम को अनुरोध करी जे कि आम भारती मैडम को फूल तोड़ा दे सम्मानित करेंगे। आउ मु भारती मैडम को अनुरोध करी टिके ठिया हेबे। माँ आसतु आपण आसतु बांट दे आस आस दिया दिया तो संगे राउत निके आस्ते आउत निके आस्ते अनेक छाड़ी छाड़ी रे बहुत जोरदार होड़ी कॉपी उठे गोहिरा माटी बर्तमान भारती मैडम को अनुरोध करी स्थान ग्रहण करेंगे। सब फूल आउ दीप देकी बंदे दिंतु सिंदूर लगे दिंतु यथा शीघ्र यही अल्प समय भितर समस्ते यथाशीघ्र जी जो छोटा कहीं सभा कार्य आसी जातु मु अनुरोध करी आम बलाणपसी देवरी को गोटे कम टाइम भितर गोटे छोट भजन प्रस्तुत करेंगे आम बड़ाम खूब अल्प समय मध्य गोटे बड़ाम भजन गायकी आम बड़ाम प्रेमी को शुणेबे अल्प टाइम भितर मु अनुरोध करी बड़ाम प्रेमी बड़िया जो मैंने प्रस्तुत करेंगे ए मंच पाखक आसतु मंच सामना को आसतु भजन जो मैंने प्रस्तुत कर यथाशीघ्र मंच पाखक आसतु बलाणपसी भजन जो मैंने गाइबे यथाशीघ्र आसतु। जीवी कि सेतिक तारीख जीवी आज से विषय टिके आमे आलोचना करिबा तापरे फाइनली आमे गोटे डिसीजन रे पहुंचीबा कि आमु भाबुजी कि समस्ते गोटे डेट रे सहमत हबा आउ सेई को सेई डेट कोन हबो आमे निजे कहि कहिबाने जो माने अभिज्ञ व्यक्ति अछंती ताकोटो पदे पदे सुनिबा सुनी सारिला परे आपण माने जे जानि जिवे कि एक्चुअली डेटटा कोटा तेणुकरी मु किछि आमर जो माने ज्ञानी गुणी अछंती बड़ा विषय जानते से धीरे 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 जनक पर जड़े स्टार्ट करी आमर कौ डेट रे 18 दौड़ पूजा हेले भल हम कौ डेट रे हेले खराब हम जहाँ कि सी अनुभूति जानते कहे आपण ज्ञानी गुणी मन समस्ते शुणु आपण राय मु लास्ट रे पचारि
ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଶେଷରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମ 18 ଦଳ ପୂଜକମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗ କହିବି କି 18 ଦଳ ଯାତ୍ରାର ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ କହିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଘୋଷିତ ହେଇଛି ଆଉ ସେଟା କାହିଁକି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଟିକେ ରଖିବେ କି ସେ ଡେଟ୍ଟା କାହିଁକି ଯଥାର୍ଥ। ଆମେ ତାପରେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଆମେ ରଖିବା, ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ମିଳିତ ହେଇକି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ବଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ସୁହେଇବ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମୟ ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଫାଇନାଲରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନରଟି ଆମେ କରିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ପଛ ଲାଇନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ବ୍ୟାନରଟି। ଏଇ ବ୍ୟାନରଟି ହେଉଛି 18 ଦଳ ଗସ୍ତର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାନର। ତେଣୁକରି এইটা ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ନେବା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବି କ୍ଷମା କରିବେ। এইটা ହେଉଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆଡ଼େ ପଛାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୌକା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦପୁର ଶାଖା ବିଏସ୍ଏସ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସହମତି ଆମେ ଲୋଡ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପୁରା ବାଥୁଳି ସମାଜର ସହମତିରେ ଗୋଟେ ରାୟ ବନିବ, ଆମେ ସେଇଟାରେ ସମସ୍ତେ ସହମତି ହେବା। ମୁଁ ଏଇ ଆଶା ନେଇକି ଏଇ ବ୍ୟାନରଟି କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯେ କାହାର ବିରୋଧ ବି ଥିବ କହିବେ, କାରଣ ଏଇଥିରେ ଅଛି ଆନନ୍ଦପୁର ଶାଖା, କରଞ୍ଜିଆ ଶାଖା, କୁଡ଼ିଅଣା ବଡ଼ାମ ବାହିନୀ, ସାହାରପଡ଼ା ବାଥୁଳି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ, ଉଦଳା ଯୁବା ବାଥୁଳି ସମାଜ, କେଉଁଝର ବାଥୁଳି ସମାଜ, ଉଦଳା ବାଥୁଳି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ, ବାରିପଦା ବାଥୁଳି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ, ଅସନପାଟ ବାଥୁଳି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ, କଟକ ବାଥୁଳି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ, ଯଶୀପୁର 18 ଦଳ ଭବନ ବାଥୁଳି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜର ଅଦର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯଦି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ତାପରେ ବାଥୁଳି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, 18 ଦଳ ପୂଜକ ପରିବାର ଯିଏକି ଆମ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଭାରତୀ ନାୟକ, ନନ୍ଦିନୀ ନାୟକ ଆଉ ବଡ଼ାମ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ, এইମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି এইମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗସ୍ତଟାର କେବେ କ'ଣ ଡିଟେଲ। ତେଣୁକରି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଜାଗା ଦେଇଛି। ଯଦି এইମାନେ ସହମତ କରିବେ, ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ତାହା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯଦି ପତ୍ରିକାଟା ଛପେଇବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଭୁଲ ଟୁଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର ଅବଜେକ୍ସନ ଅଛି ନା ଆଉ କିଛି ମତ ଅଛି? ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କି ତାଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜଡ଼ାମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶିଆଳି ମାଳିଆରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପରେ ନେବା ଆଉ ଫାଇନାଲ ଡିସ୍କସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଡେଟ୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ଡେଟ୍ ବି ଲେଖିନି, ଆମେ କେବେ ଯିବା ବେଶ ଯାକେ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ନେଲା ପରେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଡେଟ୍ ପଡ଼ିବ, ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ରହିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ସୁଆଁପାଳି ଧରି ମହୋଦୟଙ୍କୁ 18 ଦଳ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମତ ରଖିବେ। ଜୟ ବଡ଼ାମ। জয় বড়াম, জয় বড়াম, জয় বড়াম, জয় বড়ামণি, জয় বড়ামণি, জয় বড়ামণি, জয় বড়ামণি। এই যে আমরা বাউড়ি ঠাকুরাণী 18 দଳ ନେଉଛନ୍ତି, ମୋର ବାହାରେ ଥିଲେ କୁଟା ଘରେ, ସେ କୁଟା ଘରୁ ମାନେ ଜଣା ଥିଲା ନାହିଁ 18 ଦଳ ଯିବା ପାଇଁ ବି। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଏ ମା, ମୁଁ ତ ଥରେ ବି ବାପା ମାନେ ବି ନେଇନାହିଁ କିମ୍ବା କେହି ନେଇନାହିଁ, ମୁଁ ତୋକେ ଶରଣ ମାଗୁଛି, ଯାଉଛି ମା, ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଆଉ କି ଆକାରରେ ନେବି କି ଆକାରରେ କିସ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଜଣେଇ କରି ପଳେଇଲି। ସେଇଠୁ ପଳେଇ କୁମ୍ଭାରିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମୋର ପିସ୍ ପୁଅ ଭାଇଟା ଆଉ 7-8 ଜଣ 12ଟା ରାତିରେ ବୁଡ଼ିକି ବୋଇ କରି ପଳେଇନି। হ্যাঁ মকে নাই নেই করি সে গলা বল করি সে বুড়িকি পড়েনি। সেই বর্ষরু মু বাউଳି মা মোর বাহারে তো ଥିଲି না, ଏଇନା ତାଙ୍କର ଛାତ କରିକି ତାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସେଇ ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଯାଏ 18 ଦଳକୁ ନେଇକରି ପୂଜା କରି ଆସିକରି ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି
ସେଇ ଛାତ ଘରକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୋର ତ ଆଉ ନା ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ ଉପବାସ ବି ରହିବାରେ ଇଏ ନାହିଁ। ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପଧିରା ବଂଶର ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ର ମଝିଆଟା ତାଙ୍କର ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଆଉ 18 ବିଷୟରେ କିସ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ଏତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଖାଲି ପାଦରେ ଆମେ ଚାଲିକରି ଯାଇଛୁ, ଚାଲିକରି ଘୁରିଛୁ ବୁଡ଼ିକି ନେଇକରି ଚପଲ ନାହିଁ ଚାଲିକରି ଆସିଛୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖ ଆଉ ଏ ଲାଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ନେଇକରି ଇଏ ପଛେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ନୀତି ନିୟମ ଆଉ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଚୈତ ମାସ କେତେ ତାରିଖରେ କେତେ ଦିନ ଯାଆନ୍ତି? ଆଉ 18 ଦିନରେ ବୋଧେ ଯାଇକିରି ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ 18 ଦିନରେ ଯାଆନ୍ତି। ହଁ ସେଦିନ ମାନେ ପହଞ୍ଚିକରି ମଙ୍ଗଳବାର ପହଞ୍ଚିତେ ହୁଏ। ବୁଧବାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ, ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଶେଷ। ସେ ଶନିବାର ଦିନ ସବୁ ବାବୁ ଦେড়କୁ ସେନା ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହିକରି ମୁଁ ଇଏ ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ କହିବି ଅଠଦଳଧର ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଡେଟ୍ କେବେ ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଜୟ ବଡ଼ାମ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 18 ଶିମିଳି ପାହାଡ଼ର ନିଝାରୀ ବଡ଼ାମଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଜୟ। ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବେ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ପାଇବା ଏଇ ଦେହୁରୀ ସମାଜରୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିଥିବା ଆମର ଜୀବନ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଉଛି ସେୟା ସୁଧରିଯିବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଦେହୁରୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବା। ଏହା ମୁଁ ଆଶା କରୁ ଚୁପଚାପ ଶୁଣିବେ ଟିକେ। ଜୟ ବଡ଼ାମ। ମୋର ସମସ୍ତ ବାଥୁଡ଼ି ସମାଜର ବଡ଼ାମ ସେବକ ଏବଂ ସେବିକା ତଥା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ବଡ଼ାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଯେ 18 ଦୌଳ ପ୍ରତି ଚୈତ ମାସ ଯାଇତେ ହୁଏ ଯେ ତାର ସମୟ ସୀମା ନଥାଏ। ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ଯେ 18 ଦୌଳ ଯାଆନ୍ତି କେବଳ ଚୈତ ମାସ 18 ଦିନରେ। ମୋର ପିଲାଦିନ ପାଖରୁ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଯାଇଛି ଛୋଟ ପାଖରୁ ସେଟାକୁ ସେଭଳିଆ ମୁଁ କେବେ ବି ଶୁଣି ନାହିଁ କି ଜାଣି ନାହିଁ। ସେଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଯେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ମାଙ୍କ ପୂଜାକୁ ନେଇକି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ।
ଦେଉଳ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଯେ ମାଙ୍କର ପୂଜାଟା କି ତିଥିରେ ପଡ଼ୁଛି, ଶୁକ୍ଳ ତୀର୍ଥ ପଡ଼ୁଛି କି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପଡ଼ୁଥାଏ ତେବେ ସେଇ ଡେଟ୍ଟା ହୁଏନି, ଯାହା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଡ଼େ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ହିଁ ପୂଜାଟା କରାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି କହିବାର ମୋର ନାହିଁ। ଡେଟ୍ ବି କରିଦିଆ ହେଇଛି ଆମର 17 ତାରିଖ ଚୈତ୍ର ମାସ 4 ଦିନ। ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ଏତିକି କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ କହିଲେ 18 ଦଳ ପୂଜକ ତାଙ୍କର ଶୁକ୍ଳ କହିନି ଖରାପ କହିବେନି ହେଲା ନା ନାଇଁ। ଜୟ ମାତା ବଡ଼ମଣି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମ। ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବଡ଼ାମ କୁଡ଼ିଆ, ବଡ଼ାମ ଧାଡ଼ିଆ, ବଡ଼ାମ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖାଣି ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ାମ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଅଛି ସେମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ଟିକେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଶୁଣିବାର ଏଠି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଯଥାରେ ଏହି ସଭାରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗପସପ ନ କରି ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘରମାନଙ୍କରେ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେବସଭା। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା, ବହୁତ କିଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏ ସଭାର ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସଭା ଗୋଟେ ସଫଳ ରୂପ ନେଉ, ସଫଳ ବାର୍ତ୍ତା ନେଉ। ଏ ଯେଉଁ 18 ଦଉଳ ପାଇଁ ଆଜି ବାଦ ବିବାଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଗି ରହିଛି, ଏ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଆମର ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ଏ ଗୋଟେ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ। ଆମେ ବାଦ ଭେଦ ଭୁଲି କାହାରି ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ନ ରଖି ଯୋଉଟା ଜାତି ପାଇଁ ସହିବ। ଆଉ ପୂଜକ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କହିବେ 18 ଦଳ ବିଷୟରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶୈଳ ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର 18 ଦଳ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ଜୟ ବଡ଼ା। ओम नमो सुन निशुन्न बिहारी ठोल सुन ज्योति ब्रह्मबाला महाप्रणयने बोले ओंकार महादेव प्रकृति भवानी श्रीनंद नंदिनी परमाधीश्वरी परमाधीश्वर निराकार सपन सुंदरी विश्वकर्मा विश्वकर्माणी चिरंतन नित्य सत्य महादेव सनातनी त्याचे कोटी देवा देवी मालिक मालिकाणी निजारी बड़ा बड़ा मणि नमो नमो। सम्माननीय पितृमातृ वर्गाणी तथा आदरणीय बड़ा मुकुड़िया भाई और भौणी मैंने तो मु विशेष किसी आपण मान समय नेबे ना तो खाली जो कार्यक्रम अनुसार से विषय किसी कहबी। तो मोर ग्रस्त 1998 मसीहा 1958 मसीहार यात्रा 18 दल यात्रा वर्तमान भी जारी रही आपको ठाकुर कृपा जारी रही। तो मो अनुभूति 1998 मसीहार कथा से तो आमर जो गुरु बाबा कहीं गले चली चली जाऊँ 2 दिन लागू 3 दिन लागू पहुँचलु जो सन्देह होता से रोलु। तो से अनुभूति एवर अनुभूति बहुत फरक। तो गोटे कथा जो कार्य आमर आंदोलन मोर जाना भितर से 18 दिन चैत मास 18 दिन को भी 18 दिन को भी आम रहीक 18 दल यात्रा करामर गुरु मैंने कहते जो पांजी अच्छी कुहनर पांजी अच्छी चैत मास 18 दिन 18 दल पूजा भी लिखाई आपण मैंने आम जो बड़ पांजी अच्छी से देखिपारे से लिखाई 18 दल पूजा चैत मास 18 दिन बोली।
ଯେଉଁଟା ଆମର ଚୈତ୍ର ମାସରେ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ବାହାରେ ସେଇ ପାଞ୍ଜିରେ ବି ଲେଖା ଅଛି। ତ ମୋର କହିବା କଥା ସେଇ 18 ଦିନଟାକୁ ପାଥେୟ କରି ହୁଏତ ଆଗ ପଛ ହୁଏ, ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମାନେ ହୁଏତ ସେଇ ମଙ୍ଗଳବାରଟା ପଛକୁ ଯାଇପାରେ କି ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ନେଇକି ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଏଇ ଦିନଟା ବି ହୁଏ। ତ ସେତେବେଳେ ଅନୁମତି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବି ଆଗର ଯେଉଁ ଏ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ତ ସେ ନଥିଲା, ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ବି ପାଖେଇ କରି ପୂଜା କରାହେଉଛି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ସେ 18 ଦିନଟାକୁ ବି ରଖିକରି ଆମର ଆଗ ପଛ କରିକି କରାଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଲିଷ୍ଟ ବି କରାହୁଏ। ଜୟ ବରାମ। ଜୟ ବରାମ। ଆମର ଶୈଳ ବାବୁ ଯେଉଁ କହିଲେ 18 ଦଳ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ମୁଁ ଯାହା କୋଟ୍ କଲି, ଯଦି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଯିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ଆଙ୍କର ବି ସେଇ ମତ 18 ଦେଉଳରେ 18 ଦିନରେ ଚୈତ୍ର ମାସ 18 ଦିନରେ ପୂଜା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆଙ୍କର ବି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଅଛି, 18ରୁ ଆଗକୁ ଯିବ, 18ରୁ ପଛକୁ ଆସିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ୟା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଦହୁରୀ ମହୋତ୍ସବଙ୍କର ଭିତରୁ କିଏ କହିବେ? ସଂଗମରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 18 ଦଳ ଯାତ୍ରା ଉପରେ। ଜୟ ବଡ଼ାମଣି। ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ 18 ଦେଉଳ ଆମର ଯିବାର ଗସ୍ତର ମାନେ 18 ଦେଉଳ ପୂଜା ଯେଉଁ ଆମ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ପାଇଁ ଏଠି ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ 1997 ହେଉଛି ଆଜିକୁ 27 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇ 18 ଦେଉଳ ପୂଜା ପାଠ କରି ମଧ୍ୟ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବି ଆମର ଦାଦା ବାପା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ମୋ ଦାଦା ଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ 1984 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି କାମ କରିଛି। ସେଇଠି ଯେବେ ବି ଶୁଣିଛି 18 ଦେଉଳ ସେଇ ଚୈତ୍ର ମାସ 18 ଦିନରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେଇଠି ମୁଁ ବି ଯାଇଛି 1997 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଯାଉଛି ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହିଁ ସେଇ ମାନବ ଦେଉଳରେ ପହଞ୍ଚୁ। ତାପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଈଶ୍ୱର ଦେଉଳ ପୂଜା, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଜ୍ଞ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମେଢ଼ ପୂଜା, ବଡ଼ି ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଏ। ତାପରେ ଶନିବାର ଦିନ ଯିଏ ଯିବା କଥା ବାଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଯିବା କଥା ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଯିବା ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯାଇ ନପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ହିଁ କେବଳ আর এটি অমাবাস্যা যে শুক্লপক্ষ পুণ্যতিথি এই যে 2 বর্ষ গত বর্ষ না আগ বর্ষ আগরু সে কহিলে কিছু লোক আমার পূজা পাঠ করা গলে না, কৃষ্ণ পক্ষ পড়ুছি অমাবাস্যা পড়ুছি যাবু না। কিন্তু আমি তো যাই পূজা পাঠ করে আসুছু, কৌশি অসুবিধা নাই, কিন্তু কৌশি অসুবিধা কিছু হই নাই। পূজা করাটা অমাবাস্যা পূজাটা হচ্ছে অমাবাস্যা। এই ইয়ে জিনিসটা ঠাকুরঙ্কর পূজাঙ্কর এটা ধরা যায় না। আমি প্রত্যেক বর্ষ পূজা প্রত্যেক আগরু করে আসছু এরকম। কিন্তু 18 দিনটা ହିଁ আমি ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରୁ କରି ଆସୁଛୁ। ଏବେ ବି ମନେ ସେଇ ହିଁ ଚାଲିଛି। ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ବି ସେଇ 18 ଦେଉଳରୁ 18 ଦେଉଳ ପୂଜା 18 ଦେଉଳ ଆମର ଚୈତ୍ର ମାସ 18 ଦିନର ହିଁ କରିବା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେ କରି ବି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଚାଲି ରହୁଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଏତିକି ଜୟ ବଡ଼ାମଣି। थैंक यू। हाँ आसबि आप प्रथम मो सेवक मो ये सारी दिए तापर जो भी भद्र व्यक्ति जो ज्ञान अच्छी 18 दल विषय से राय मु निहाती नेबी। ये जो राय समस्त दौरान ताकू छाड़ी भिन्न मत जदि अच्छी आप हाथ टेक मैंने सेम सेम जिन बारंबार कहले सेम सेम नोट मुझे करुच्छे। तेणुक छाड़ी भिन्न मत जार अच्छा जो दौरी महोदय हाथ कहवाई चाहते हाथ टेकु। आउ किछि जो सार माने कहि गले ताको छाड़ी के आउ किछि भिन्न मत के देबे। हां आसो तो हेलो जय बड़ा मुझे बाबुलो नायक गाँ कोड़ीपसी ब्लॉक करंजिया। मोर गोटे खाली अनुभूति खाली जनइबी बेसी किसी नहीं। मोर अनुभूति देखा शुणवार अनुभूति आगे बापा मान दादा मान शुणी जे आम 18 दल 18 दिन जाऊँच ठीक। कि गाँव गोटे आम गाँव नियम गोटे कर दी था जे आम रघुनाथ जो आसवे करंजिया को से फेरला देखिए आम नुआखिया हम नुआखिया गाँव जदि न सरी
18 ଦଳ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କିଛି ଲୋକ ଆମର ଗାଁର ଯେ 18 ଦଳ ନୂଆ ନ ଖାଇକରି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନୂଆ ଖାଇବା ପରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଏଇଆ ତ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ଆଙ୍କ ମତ ଶୁଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୋଉ ଦୋହରି ମହୋଦୟ କି କହିବେ? ଦୋହରି ମହୋଦୟରୁ କି କହିବେ ନାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ କହିବି, ତାଙ୍କର ସେ ପକ୍ଷ ରଖିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ଡେଟ୍ଟା ଯାଆନ୍ତି, କ'ଣ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ ସେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ଆମେ କିଛି ଅବଗତ ପାଇବା ତାଙ୍କଠୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ। ଦେବରାଜ ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କର ଝିଅ ଭାରତୀ ନାୟକ। ମୁଁ ତ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନି ନା। ଆମର ଏ 18 ଦେଉଳ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ ହେଲା କରଞ୍ଜିଆ, କେଉଁଝର ଏବଂ ଆମ ସେପଟେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ କରାଗଲା। ଏପଟେ ଲୋକ ତ ଯାଇପାରିବେନି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନ ଗଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କରାଗଲା। ଆମେ ସିନା ସେପଟେ ଆସିବା, ଏପଟ ଲୋକ ତ ଯାଇପାରିବେନି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଆଡୁ ଦେଖତେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଟା 18 ଦିନ କି 10 ଦିନ ସେଟା ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ନୂଆଖିଆ ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ତ ଯାଇପାରିବେନି। ଆମେ ସେଠି ଏକା କ'ଣ କରିବା? ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ରଖିଛେ। ହଁ, ଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ମତ ଆସିଲା କି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ନୂଆଖିଆ ଦିଟା ଜିନିଷ ସରିଲା ପରେ ଯଦି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଉପରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଅଛି, ଆପଣ ଡେଟ୍ ଆଗ ପଛ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ନୂଆଖିଆ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ। ମୋ ନାଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଗୌର କୁମରପାଳ, ଯେଉଁ ବାଥୁଡ଼ି ସମାଜର ଉପଦେଷ୍ଟା। ମୁଁ ବାଥୁଡ଼ି ଜାତିର ଐକ୍ୟ, ଏକତା ମୁଁ ଚାହେଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଦୁଇଟା ପତ୍ରିକା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ତ କୋଉ ପତ୍ରିକାଟା ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ପକ୍ଷ ରହିଲା କ'ଣ ମୋଟରେ? ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା, ଯେଉଁ 18 ଦେଉଳ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ରହିଲା, ତ କୋଉଟାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଆମ ଜାତି ସମୂହ ସେଥିରେ ଏକମତ ହେବେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁଙ୍କର କହିବା କଥା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ଆମର ବାତୁଡ଼ି ସମାଜ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯିବେ। ସେ ସେଇଥିରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦଳର ଆମର ଦଳୀୟ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆମ ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଚଲେଇ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା 18 ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଜୟ ବଡ଼ାମ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏ ସଂଘ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, 18 ଦୋଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ପାଠ ବିଧିରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂଜା ପାଠ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନା। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପତ୍ରିକା ବାହାରିଲା, এই দুইটা পত্রিকার দ্বারা মতযুদ্ধ হচ্ছে, তেণু এই দুইটাକୁ କେମିତି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତାରିଖରେ ଯେମିତି ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଏ 18 ଦେଉଳ ଯିବା, 18 ଦେଉଳରେ ଚୈତ୍ର ମାସ 18 ଦିନରେ ପୂଜା ପାଠ ହବ। ଯଦି ଚୈତ୍ର ମାସ 18 ଦିନରେ 18 ଦେଉଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ନା ତା ପୂର୍ବ 10-12 ଦିନ ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ପାଠ କରିବା, ଶେଷରେ ଆସିକି 18 ଦୋଳରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଠିକ? ଆମେ ଯଦି 4-6 ଦିନ 8-10 ଦିନ ଆଗରୁ ବାହାରି ଆସିବୁ, ସେ କ'ଣ ଭାଇ
ରାଣୀଭୋଳ ମହାବୀରଗଡ଼ ଜୋରନ୍ଦା ବରେଇ ପାଣି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ରାମରାଜା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ନା 18 ଦଳ ଠିକ ଚୈତ୍ର ମାସର 18 ଦିନରେ ଆମେ ଆସିକିରି ମାନବ ଦଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବା ଏବଂ ସେଇଠୁ ପୂଜା ପାଠ ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ପାଖକୁ ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କରିବାକୁ ଯିବା କି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 18 ଦିନରେ ଖାଲି ପହଞ୍ଚିବା ସେଠି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ପାଠ 18 ଦଳ ପୂଜା ପାଠ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି 2ଟା ଡେଟ୍ ବାହାରିଛି କୋଉ ଡେଟ୍ଟା ଫାଇନାଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆପଣ ମତ ରଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର ମୁଁ ହର୍ଷକେଶ ବିଶ୍ୱାଳ ଘର ଝୁମକା କଦର ପରଞ୍ଜାବଲକୁ ମରୁଗଞ୍ଜ ମୁଁ ଏଠି ଚୈତ ମାସ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାରିଖ କଥା କହିପାରିବି ଆମେ ଫେରିଲା ତାରିଖଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ହବ 18 ଦଳ ପୂଜା ଫେରିବୁ ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ ମାନେ ଠକୁରଗଡ଼ା ଯେଉଁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାଲେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରୁ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ମତାମତ ମୁଁ ଜାଣିଛି 2000ରୁ ମୁଁ ନିୟମିତ ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ମତାମତ ଜୟ ବଡ଼ାମ ଆମ ହର୍ଷିକେଶ ବାବୁଙ୍କ କହିବା କଥା ଯିବାଟା ବାର ଦେଖିକି ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଫେରିବେ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ କଥା କହିବା କଥା ଯାହା ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହାର ଅନୁଭୂତି ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଗୁଣି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିହାତି କେହି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁନି ଯାହା ପାଖରେ ନଲେଜ ଅଛି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତଟା କ'ଣ ଆଉ ଆମେ କୋଉଥିରେ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବା ସେ ଡେଟାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାପରେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାନିଧି ନାୟକ ଟିକେ ଆସିବେ ଦୟାନିଧି ନାୟକ ଆପଣ ଏଇ 18 ଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ରଖିବେ ହ୍ୟାଲୋ जय माता बड़ामणि जय श्री बड़ामणि मु दयानिधि नायक घर हाथीमुंडी मु 1997-98 ठाकुर पाक प्राय सदाबले जाऊँगी सबुदिन जाऊँगी सबू प्रति वर्ष किंतु मु प्रथम जानी जे चैत मास 18 दिन रे केवल 18 दौड़ ही पूजा हुए अन्य समय तो ना तापर 12 नहीं करी माने गुटे दुटा दिन सेपटे जे हो जाई पारे नले एपटे आगु यही भाई ही माने चलता तेणु मुझे मोर अनुभूति जहाँ कहूँ बहुत बहुत धन्यवाद जलधर नायक कहते एबे जो आमर दयानिधि नायक सार कहले आंकर भी 18 तारिखटा फ्लेक्सिबल एपट सेपट हो पार एबे मु आपन कहबी जलधर नायक को खटुआ को से मत रखिबे खटुआ खटुआ मत जय माता बड़ामणि जय श्री बड़ा मो ना जलधर खटुआ घर रायपाल मयूरभंज जिला उदला पाटपुर बाथुड़ी सांस्कृतिक समाजर जड़े कोषाध्यक्ष तेणु एठी तो मुझे जहाँ देखिली विभिन्न मत विभिन्न प्रकार मत पूजा पाखर आरंभ करी नीति नियम पाखर आरंभ करी तो विभिन्न प्रकार मत तेणु एमती सन्ध्या हो 2 दिन 5 दिन बसिले भी तार मतटा कहीं समाधान करें ना तेणु मुझे बेस किसी कहबी ना तेणु देखिले बहुत गुड़िया घाट 18 दल भी पूजा कर डिस्प्यूट एटी भी आपणकर मतामत भेराइटी प्रकार होची तेणु किस कहबी मुझे बुझीपार निजक केवल से समय ही कह से बड़ामणि समाधान शीघ्र बांध तेणु मोर गोटे कथा हूँ समस्तर जमी गोटे साधारण उदाहरण देवी गोटे बिंदु से गोटे बिंदु एट गोटे बिंदु जदि से बिंदु ए बिंदु गोटे गार टाणीदवा रेखाखंड हो तेणु रेखाखंड भर अनेक बिंदु गोटे सूतार बांधि रहा एकता तेणु ये आम जहाँ भी होना कहीं से जो कहले आगु ये गण अमावास्या संस्कृति ये विभिन्न प्रकार एकादशी तो मोर कहबार अच्छे एकादशी हो कि समावेश एवं किए कर आगे जानवा दरकार यही जो अमावास्या एकादशी कैलेंडर आम बाथुड़ी जातर प्रथम कैलेंडर बाहर कि
जदि बाहर जो पुरुष मान करते से ढांचार करते এইটা হল এই আজির আধুনিক সমাজের এই যে অনার্য জাতিটা ভিতরে বসিকি এই সব করেছেন আমি মানে কোন আমি অনুসরণ গতিরে করুনে অনুকরণ প্রিয় আমি অনুকরণ করিকি তাঙ্কর যা ফলে আমি অসুবিধার করছে আমি নিজে নিজে ভুলি যাচ্ছি নিজকে কনফিডেন্স হয়ে পারুনে আমি কিয়ে কোন কিয়ে বড় কিয়ে বড় ভণি কিয়ে এই সব আমি নিজকে আগে বাহার আগে নিজকে প্রশ্ন উত্তর বাহার কলা পরে সমস্ত একতা সূত্র বাঁধিলে 18 দল যেমিতি লা একতা লা যেমিতি হোকলা সেমিতি যদি করিবে তাহলে হই পারে না কিছু হই পারিব না কৌশি মতে কিছু করি পারিব না স্পোর্ট বাহার কিছু বার গোত্র কিছু সংস্কৃতি একাদশী কিছু বার আমি নিজ পাখরে হচ্ছে সব কিছু ভক্তির ভগবান ঈশ্বরের ভক্ত ভগবান তেমন আপন মানে নিজকু মানে কনফিডেন্স হতো যে মু একাদশী অমাবাস্যা কিছু মানিবার না মোর ভক্তি আছে বিশ্বাস আছে বড় বড় কইতলা কি যে অমাবাস্যার পূজা করো নাই কি একাদশীর পূজা করো নাই কি আইঁষ খাও না এটা নিরাইষ এটা আইঁষ কইতলা কি সে আমকো সৃষ্টি করে দিয়েছে সে আমকো সৃষ্টি করছে সে ছাড় দিলে হে জীব যাও বিচিং ভুলো চারি যাহা পাচ্ছ তোমাকে খাদ্য তৈরি করে দিয়েছি খাও সেইটাকে নিজে হি তুমি সেটা বাছ যে কেটা তোমার খাদ্য কে কার খাদ্য কে করব সেইটা কেমতি বুঝিব সেটা নিজ উপরে ডিপেন্ড করছে বুঝি পাইলে কি তেণু আমি কবা বেশি নড়িয়া নেই ଯିବା না বেশি কদଳୀ নেই ଯିବା না বেশি আড়ম্বর ভাল পূজা কথা ঠাকুর বড় বড় কথা শুনবে না জଣେ খালি খালি হাত যোড়িକି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଲେ କଣ ତା ଗୁଣ ତା କଥା ବୁଝିବନି ভক্তি হচ্ছে বিশ্বাস হচ্ছে এটা হচ্ছে বড় মন্ত্র মহিমা তেমন আপনার মু সমস্ত রিকোয়েস্ট যাহা বি হোক যে গোটে কথা এই যে বিবাদ যেমতি ন হোক সমস্ত বালেশ্বর ময়ূরভঞ্জ কেউঝর সমস্ত একাঠি হুঁতু মত যে মানে দুইটা চিঠি চিঠি পুরো ডিসপুট বাহারছি মু চাহিবাকু চাহুছি কিଏ এমানଙ୍କର ଖଳନାୟକ সেইটা আমার দরকার মু সেই প্রুফটা জানিবা দরকার কারণ সেই জিনিসটা হলে আমার এইটু আস্তে আস্তে সব সমাধান হয়ে যাব এইটি আজ হি সমাধান ফাইনাল হব যে ডিসপুট কেমার করছেন কিଏ তার খলনায়ক এইটি স্বীকার করন্তু সমাধান করন্তু গোটে সূত্রে বাঁধন্তু সরলরেখা রহন্তু ঠিক ঠিক চালিপুরা বন্দর মহাপাত্র সেই জিনিসটা হব হবাই হব যাহা বি এই আপনার মতামত অনুসারে আমি 18 দিন 18 দল পূজা হি হব জয় বড়া आमर जलधर बाबू कहवा कथा भक्ति रे ही भगवान से कहवा चाहते मक्तव्य रखा चाहते जे भक्ति रे ही भगवान से अमावास्या मानवेनी से पूर्णिमा मानवेनी मानवा मना करना किंतु से कहते जदि आम बाथड़ी समाज से जीव सी एगुड़ा दरकिनार करदे अमावास्या हो कि पूर्णिमा हो कि नहीं किंतु जदि एक सुर में बाथड़ी जाऊँगी से बाथड़ी भाई साथ से रास्तार चलीजे एसबू को दरकिनार कर तेणुक सी कहते हे मोर बाथड़ी समाज तुम मैंने समस्त एकत्रित हुआ आ गोटे डेट रख जो डेट आम समस्त बांधि से दिन जाए 18 दल में पहुँचा मुझे ठीक कहूँ भाई बहुत बहुत धन्यवाद है भक्ति रे भगवान आउ किए कौन कहे आप परिचय टी दिंतु जय बराम जय बराम जय बराम जय बराम जय बराम जोड़ा कि भाई कहते आमर केवल दुईटी मात्र समस्या आम पाखे अच्छी से दुईटी समस्या हूँ दुईटी पत्रिका आम केवल से दुईटी पत्रिका आज आलोचना करवा से दुईटी पत्रिका शेष करवा एवं दुईटी पत्रिका को आम बात करके आउ गोटे माने दिन धार्य करवा समस्त एका सांगरे जमी आगुरी जाऊे आज ठीक सेमती एवं जीवा से दुईटी पत्रिका गोटे पत्रिका बाहरी सारा पर आहरी गोटे समस्या आपण आगे छिड़ा हम से समस्या हूँ 18 दल मुख्य पूजक किया क्या नहीं आम 18 दल पूजा करवा 18 दल पूजा कर समस्या अनेक अच्छी गत वर्ष मुझे 18 दल पूजा विभिन्न जगह हो तेणु आम पूजा भाग कहीं तेणु आप चिंता करूँ पत्रिका तो गोटे निश्चित हम आज हम से पत्रिका हो सारा आमर आरोग्य देवता पूजा किए कर सहित आम समस्त बाथड़ी समाज एका संगे रही तो यही हूँ तार मुख्य उद्देश्य और बेसी किसी कहबार ना दुईटी पत्रिका को गोटे पत्रिका करवा और गोटे देवड़ी को मुख्य पूजक भाव में आज आम ग्रहण करवा नीति आदर्श चालीचलन और पूजा पाठ को नहीं आम आगे आगेवा धन्यवाद जय बराम भाई भी एक स्वर एका साथी जीवा मुझे जहाँ मोटा मोटा शुणिली है या कहले आमर मकरध्वज बाबू को कहबी अनुरोध करी
से ताको अनुभूति जहाँ अच्छी से कहे स्वल्पे कहे बहुत टाइम कम। जय बड़ाम बड़ाम हे प्रभु बड़ाम तुम्हें जदि ए जाति को रखिले रखिब मारले मारिब मोर गोटे कथा ए भंजा टिके रुह ए प्रश्नटा मोर मो माता भारती को मां को चित भाई को ये वरिष्ठ पूजक अच्छा कहबल भाई समस्त समस्त मोर कोटि कोटि प्रणाम दौर हिसाब से आपको बहुत बहुत मुझे सम्मान दूसरी केउंझर जिला तरफ मोर गोटे समस्त पाखे गोटे प्रश्न देहरी मान को समस्त गोटे प्रश्न से प्रश्नटा विशु महाराणा पचारि विशु महाराणा को पचारि 1200 बढ़ई हे विशु तू कह गोटे पुअर दाई 1200 बढ़े दाई आज गोटे परिवार दाई ना 50-5 लाख परिवार दाई ए जाति बचिब कि मरिब ए जाति की नहीं तुम कहीं राजनीति करुच तू एक शरीर धाड़ी गिध घर परी खुंपी ते अन्य जातिर भगारी आम जातिर भगारी मैंने फसिले क्रिटिसाइज कले तेणु कथार अच्छी आमर बाण सही हम धनुर दांत जिगला सही हम ना ए सत्य कथा आमर जंत्रणार बिंदु को जीवा बथटा कलई कंटार ना सप्तमणि कंटार टुई देवा पूजटा बाहर जीव सत्ता ए भाई भौणी कथा गोटे परिवार कथा से भाई भौणी बसतु निर्णय नियंतु समान समस्ते रुहतु आज तुम 5 लाख बाथुई परिवार को तुम खेल खेल मो ठाकुर तुम बेसी दिन है मुझे 3-4 वर्ष जाइए मुझे जानी मुझे जानूँ अन्य जातिर संगठन विभिन्न संगठन अच्छी आम जाति को ईर्षा करमुटी बढ़े कौन मकुर भाई तुम जातिर संगठन एमती कौन पूजा आज आम दंडकारी पिताई माछ हुआ खाली पाटा को घाटी गुड़िया करूँ रही ये माछ से पानी भितर रही जाऊँगी तेणु ये आम भर जो रुग्ण मानसिकता अच्छी जो राजनैतिक हीन राजनैतिक अच्छी से शक्ति को चिन्हट कर जाऊ ए जाति बचब कि तेणु माँ मैंने समस्त को आम नवेदन करुचु आम केउंझर भाई एक जहाँ भाई दुई जन ने से सर्वसम्मति निष्पत्ति बड़ा साहब अन्य लोग ये जो हीन चक्रांत राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित व्यक्ति किसी स्वार्थ को चरितार्थ करने ओडिशा मानक आज खंड खंड करदे आज पूजक लड़ई आगुरी देला पताका लड़ई नील हम नालिया हम काली पुणी हम आहरी लड़ई खाली गोटे कथा कहूँ आमर देवतम महादेव हिमालय हिम पर्वत उपर जन्म धवल आम गजपति को आम कह प्रशासन को कह या पुरी मंदिर में नील पाटा पाखे अच्छी कहीं दौरान आप नेलिया पताका दिखाँ कहवा सबुज बनानी जो जंगल भितर ठाकुर आम जन्म देवादेवी मान जो पूजा हीन राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित व्यक्ति आपको मोर कोटि कोटि जुहार ए जाति को बचातु ए ठाकुर को बचातु नहले आमे आखिर लुह से ऊपर ही पड़ो हे प्रभु तुम ही विचार कर तुम ही विचार कर वर्तमान एक्स एमएलए विजय नायक को कहबी किसी डेट विषय कठोर दल यात्रा जो विभ्राट अच्छी से डेट विषय तांकर अनुभूति आम समस्त सामने रखिए जयबड़ा जयबड़ा ग्राम श्री ठाकुराणी माँ पतर साउणी सामनार बसथिबा आम गाँ को सजाउथबा देवरी भाई माने मु एमएलए हिसाब रे आपन को भाषण देवाटा गोटे भूल हम मोर परिचयटा सब देव सभा भाई से जिनसा रखबे नहीं एक्स एमएलए बोली
श्री भाई कांग्रेस भाई सेवक हिसाब से मत परिचय करेंगे यही भाया बाथुड़ी समाज रे बर्तमान भी से अनुष्ठान जो कांग्रेस भाई छाड़ी जाई चली जाइछंती बर्तमान भी अनाथ छुआ 41 जन को आम ताको गढ़ी तोड़ुछु तेणु जो दिन स्वर्गत महापात्र बाबू आम दोहरी गणर आम गणर से चली गले पर वर्ष 2 वर्ष ठीक आगे पूजा चलले एवं तार पूर्व कथा आपको सूचई देवी से मरिबा तो जत बड़े मेडिकल मोता सहरी थी शेष पर्यंत मोर साथी जन थे बिजू भाई एवं जहाँ कही आपण मन पाखर रखी आपण विश्वास को नहतु कि नहतु एवं जो दिन भी से चलीगले मृतदेह गाँव में पहुंचला तार इतिहास आपण मैंने वीडियो रे भी भाइराल कराइला तार दूत आसते गाँ को से जो भी था ना कहीं बर्तमान देवसभा जो डेथ कथा पड़ी दौरी भाई मैंने कहले जो आकार भी से जाऊले चैत्र मास 18 दिन सुनिश्चित से डेट को पाथई करी एवं दुई गोष्ठी दुईटी पत्रिका माध्यम जो गोष्ठी कंदल बढ़ी चली पूर्वर महापात्र बाबू स्वर्गत महापात्र वृंदावन महापात्र पथी पुराण को जगार नहीं से दोहरी होता जिनसा इतिहास आप खोजतु यही जिनस दोहरी मान भी जानवा दरकार आम भक्त मान दरकार किए अधिकार देइथिला ए विशेष मान एटा घंटे अधघंटार कथा नहीं राति पाही दियो महापात्र बाबू थिले रानीबोल मठरे केउझर अंचल अंचल उदड़ा अंचल बारिपदा अंचल जो मान सखा हिसाब से रहिबे माघ पूर्णिमा मकर समय रानीभोड़ मठ को डाकी से जगह डेट फाइनल करती आम जिते दिन जाऊे से अनुसार आम जाऊलु एटा गोटे कथा आ जो दिन चलीगले 2 जन मान दौरी गले गत वर्ष पूजा भी से दुई जगार होगला जाति एक हेबा दौरी मान भी एक हेबा पूर्वर महापात्र बाबू जसपुर गढ़ दास वंशर से पथी पुराण नहीं से प्रथम पूजा कार्य तुले तार भी इतिहास अच्छा इंदिरा बाबू कहीपर जसपुर अंचल खूब अंचल लोक अच्छा कैबल तो जाइए बहुत बार से मठ को जिते बड़े महापात्र बाबू चलीगले पर मुहूर्त केमी आम पूजा करवा आम चिंता पड़गला बहुत कष्ट जिते बड़े आम पूजा तो बंद कर नहीं तेणु पूजा समय को मान को लेकर पूजा करा समस्त निमंत्रण दिहला एवं से गढ़र दहुरी जो महापात्र बाबू मान पथिपुराण नहीं कर पूजा विधि आग को समाज को ये जगह को पहुंचाई आमर पाटगोड़ गाँव महापात्र छुआ तार बापा भी अच्छी छुआ गोटे को लेकर बसई तू किसी करू ना आम है पूजार आयोजक आमर किसी बुझू ना आम सिंदूर टीपा भी कौन जगह मारू ना किंतु
ପୂଜା ବିଧି ଠିକ ଆକାରରେ ଯେମିତି ହେବ ତୁମର ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଦେଉଛୁ। ଭାରତୀ ବି ଥିଲେ ଏ ତ ସେ ବର୍ଷ ଆସିନି, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆସିନି, ଶୀତ ହବ ସେ ବର୍ଷ ଆସିନି। ଆମେ ସମାଜକୁ କେମିତି ଯେହେତୁ ମାନେ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମର ବାତିଲ ସମାଜର ଭକ୍ତ ଗଣ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନେ ପୂଜା କରିବେ, କେମିତି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ଯିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଆକାରରେ ମାନେ ଏଇ ବାଦ ବିବାଦ ହଉଛି, ବାଦ ବିବାଦ ଘରୁ ହିଁ କଳିଟା ବାହାରେ, ଠିକ ଭୁଲ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆମେମାନେ ହିଁ ଦୌଡ଼ି ମାନେ ହିଁ ସେମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ। ଚୈତ୍ର ମାସ 18 ଦିନ 18 ଦିନରେ ଯିବା କି ମାନେ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯିବା, ଯୋଉମାନେ ସେ ଆମର ରାଣୀ ଘରରୁ ପୂଜା କରିକି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଆଗରୁ ମାନେ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତି, ଯେମିତି 18 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କି ଏପଟେ ବି ପୂଜା କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଳଉଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଶପୁର ବି ବାହାରୁଛେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଯଶପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହେଇକିରି ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡେ, ବସା ରହିକିରି ବି ପୂଜା କରିକି ଯିବାଟା ଭଲ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦୌରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଦୌରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡିଦବା। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ବି ଦୌରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପୂଜା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ପୂଜା ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର କାମ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଡେଟ୍ କହିଛନ୍ତି, ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ 18 ଦିନରେ ସେଟା ଦୌରୀ ମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆମେ ହେଲା ଭକ୍ତ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ଠାକୁର ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। କିନ୍ତୁ ଚୈତ ମାସରେ କୌଣସି ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଟା ମାନଙ୍କର ମତ। ଏଇ ରେକର୍ଡିଂ ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ। ଆମର ବାଥୁଳି ସମାଜର କୌଣସି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଇଏ ପୂଜା ପାଞ୍ଜି ପାଠ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଚୈତ୍ର ମାସ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ପାଥେଇ କରିକିରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏତିକି କହି ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଦୌରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଯାହା ଭଲ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ବୋଲି ଯୋଉ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛେ, ତାର ପୂର୍ବ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆଣିଲେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଠିକ ଜାଗାର ଦୌରୀ ପାଖରେ ରଖିକିରି ପୂଜା ବିଧି କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକରି ଆସିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ବଡାମ, ଜୟ ବଡାମ, ଜୟ ବଡାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସ ଭାଇଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବାରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ବିଜୟ ନାୟକ। ତାଙ୍କର ମତ ହେଲା ଦେହୁରୀ ଭାଇମାନେ ଯୋଉ ଡେଟ୍ରେ କରିବେ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ବିଜୟ ଭାଇ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି, ବିଜୟ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ କୋଟ୍ କରିବେ। ବିଜୟ ଭାଇ, ଯଦି ତାଙ୍କର ମତ ହେଲା ଯଦି ସେ ଦେହୁରୀ ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ ଯୋଉ ଡେଟ୍ରେ କରିବେ ଆପଣ ସେଥିରେ ରାଜି, ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା ସହମତ, ଦେହୁରୀଙ୍କ ସହିତ ମତରେ ଆପଣ ଯିବେ? ନା ନାଇଁ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଦେଲି ପୁରା ଯେ ଆଗରୁ ମହାପାତ୍ର ଆମ ବୃନ୍ଦାବନ ମହାପାତ୍ର ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଡାକିକିରି ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରୁଥିଲେ କେଉଁଝର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ ସେ ଉଦଡ଼ା ବାରିପଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାର ସଖା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ କରନ୍ତି, ଆମେ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଭାରତୀ ଏଠି ଅଛି, ଭାରତୀକୁ ପଚାରିବେ ଯେ ମାଘ ମାସରେ କୋଉ ଦିନ ସେଠି ପୂଜା ହୁଏ। ପୂଜା ହେଲା ପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏପଟେ ଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଦହୁରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ଟା ଫିକ୍ସ କରନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ସହମତ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଦିବାକର ପଡ଼ିଆଲ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସେ ଏ ଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିପଦ କହିବା ପାଇଁ। 18 ଦୋଳ ଯାତ୍ରାର
ଏ ଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଦୀପଦ କହିବେ। ଜୟ ବଡ଼ାମ, ଜୟ ବଡ଼ାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସାଧାରଣତଃ ବୃନ୍ଦାବନ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତି ଦେହୁରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କର ପୂଜାର ତାରିଖ ସବୁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଆମେ ଅଠର ଦେଉଳେ ଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସଂଶୟ ଭାବ ଯାହା କହୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର। ଆମେ କାହାକୁ ମାନିବା, କୋଉଟାକୁ ଆମେ ଠିକ କରିବା? ଯାହା ଏଠି ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଦୁଇଟି ପୂଜା ଯୋଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ବୁଲୁଛି, ସେଇ ଭିତରେ ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁଇଟି ଦଉଡ଼ି ଥିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ କୋଉ ଡେଟ୍ରେ କୋଉ ଇଏରେ ଆମେ ଯିବା, କାହାକୁ ମାନିବା, ଏ ବାବଦରେ ମୋର ସଂଶୟ ଜାତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଦହୁରୀ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ନିକଟରେ ଆମର ସାନମାଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାରିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ସାରା କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା, ବାଲେଶ୍ୱର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମତାମତ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଦହୁରୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ବସେଇ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିକରି ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥିଲୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସଭାସଦ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଜଣେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପୁତୁରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ 18 ଦଉଳର ପୂଜକ ହିସାବରେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଦେହୁରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଏହି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ 2023 ମସିହାରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ 18 ଦେଉଳ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଶା, କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ବଡ଼ାମ ପ୍ରେମୀ, ବଡ଼ାମଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ, ପୂଜକ ହିସାବରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହିସାବରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଘଟିଲା କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଠି, ଆମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଧନୀ ବୁଲୁଛି। କେହି ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ କିଏ ପୂଜା କରିବ। ଚିଠି ଗୋଟେ ପଠେଇଦେଲେ, ଇଏ କହିବ 24ରେ ହବ, ସିଏ କହୁଛି 26ରେ ହବ, ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ବାହାରିବ କିଏ 28ରେ ହବ। ଚାଲିଥିବ ଏଇ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଏବଂ ଆମେ ଖାଲି ବସିକରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ବୁଲଉଥିବା। କାହାକୁ ମାନିବା? ସମାଜ ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି, ସମାଜ ଯାହାକୁ ଇଏ କରୁଛି, ଥରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ସେଟାକୁ ଆମେ ମାନିଲେନି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ 18 ଦଉଳରେ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଆମେ ତ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲେ, ଦଡ଼ା ଦଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଇ ପୂଜାରେ ଆମେ ବସିଛୁ। ମୁଁ ଏଇ ସଭାରେ କହୁଛି, ସବୁ ମା ଅନୁଭବ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ମୁଁ, ଚିତ୍ତବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଆମେ କୋଉଠି ପୂଜା କରିବା, କୋଉଠୁ ଆପଣ? ସିଏ କହିଲେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗା, ମୋର ସେଟା ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। କହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ପଳେଇବା ସେଠିକୁ। ଏ ପୂଜା କୁକୁଡ଼ା ଯାହା ଅଛି ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେବା ପଳେଇବା। ବାତୁଳିଆ ଭାଷା କିଏ ଲାଗିଯିବ, ଗାଁରେ ରହି ରହି ଏଗୁଡ଼ା ବି ପଶିଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ସେଇ 18 ଦଉଳରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା, ତାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଶପଥ କରିକରି ଆସିଥିଲି ଯେ ଆଠପୁର ପାଖରେ ଏଇ ଦହୁରୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବି ଏବଂ ପୁଣି ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା କୁସୁମ, କରଞ୍ଜିଆ, ଜଶୀପୁର ସବୁ ଗାଁ ଆମେ ବୁଲିଛୁ। ମୋର ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହାଶୟ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଜୟ ସେନାପତି। ଆମେ ବୁଲିଲୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସାରା ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକି ବୁଝିଲୁ, କେଉଁଝର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସେଆ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ 2019ରେ ପାଟପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁଣି ସମ୍ମିଳନୀ କରାଗଲା। ଆମର ବିଷୟ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ସେହି ଶାଖାରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମକରରେ ରାଣୀଭୋଳ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ଯାଇପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ତାକୁ ପଠାଇବେ, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯୋଉଟାକି ରାଣୀଭୋଳ ମଠରେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। କାହିଁକି ପକ୍ଷ ରହିବ, କୃଷ୍ଣ ରହିବ କି ଶୁକ୍ଳ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଦୋଳ ରହିବ କି ହୋଲି ରହିବ, ଟୋଟାଲି ଆପଣ ସେଠି ଡିସ୍କସନ କରିବେ ରାଣୀଭୋଳରେ। ସେଇଠି ଆପଣ ହେଲା ପରେ
जो शाखा सब रहा जो मैंने सिग्नेचर कर दया कर मन रखी दिंतु जो मैंने सिग्नेचर कर शाखा से मन रखु आसंता वर्ष ठू विभ्राट हम ना बास तेणुक राणी भोलू को आसंता मकर में समस्त जी न जाई पार से शाखा जन को रिप्रेजेंटेटिव पठेबे से बसिकी से डेट फाइनाल कलापर समस्त सिग्नेचर करके राणी भोलू मठरू आम पठेबा भुवनेश्वर सेंट्रल शाखा सी पत्रिका छापिब मु भावुची आपनकर मत आम सेंट्रल शाखा बसिकी शोची भुवनेश्वर रे किछि काम करूनी तेणु ताको गोटे बड़ दायित्व दबा से प्रति वर्ष राणी भोलू मठरू पत्रिका कलेक्शन करिवो समस्त सिग्नेचर अप्रूवल नेला पर डेट फाइनल करके पत्रिका बांटिबा दायित्व सेंट्रल शाखा भुवनेश्वर केंद्रीय कार्यालय करि परिबो केंद्रीय कार्यालय जदि आपण दियंतु कथा कि हां आमे करि परिबो नाही तो मना करंतु मु दूसरा शाखा कहबी जय बराम सिग्नेचर कले विभिन्न अंचल कथा कहते से दिन उपस्थित रहा निहाती दरकार यहाँ हूँ सब बड़ फैक्टर है कि तेणुक सब अंचल लोक रहीकि से डेट फिक्स हम एवं सिद्धांत है केंद्रीय कार्यालय करूँ कि आउ जी भी करूँ छप आज जय बड़ा समस्त को धन्यवाद कारण केंद्रीय कार्यालय तार जेकोसी कर्म को माने कार्य को आपणकर सहयोग को लेकिन आग को बढ़ आमे जहाँ भी छापिबू किंतु बांटिबा दायित्व समस्त शाखा जेते सब ये आमर सब रही समस्ते आपण जी भी उपस्थित अच्छे आप मेम्बर हूँ जेकोसी शाखार मेम्बर हूँ कि कौन अनुष्ठान मेम्बर हूँ बाथुड़ी जाति आपण ही त्याग करेंगे आम तो छापिदेबू आपण मानक देदेबू लोक को जागृत करवा जागृत करवा भलरे भलरे 8 दल पूजा करवा यही आमर उत्तर दायित्व जय बड़ा गोटे बड़ जिन रांची बाबू कहले विभ्राट जदि सेकेंड टाइम हुए आज सी चाहूले टोटाली टीम भांगी देवाई किंतु मु अनुरोध रखिपारिनी कारण मु गोटे मौका देवाई चाहूँगी जेहेतु आपण परिवार एत दिन पूजा कर आसूची यहाँ आपन को लास्ट एंड फाइनाल वार्निंग बोली भावतु जदि नेक्स्ट विभ्राट है ताले जो रांची बाबू कहते दोहरी बाथुड़ी समाज बाछिब आपड़ आउ दोष देवे ना कि आम परिवार को असम्मान कले कारण बाथुड़ी समाज बारंबार ये बहुत माने निंदित होउची तेणुक आपण मैंने भाई भाई समन्वय रखु आम आपण पचर चलू आम तापर जदि किए अलग गला आम बाट आने चेष्टा करवा द्वितीय कथा है डेट नेक्स्ट पत्रिका आपण पाखे पहुंची बहुत जल्दी केंद्रीय कार्यालय आमको दब आम आपण पाखे भी सिग्नेचर कला बांटबू से व्यवस्था करूँ हाँ एबे कौन करिबा ए वर्ष कथा आसंता वर्ष बदलवा कौन करा टाइम अच्छी आम हाथ में मीटिंग कर बदल पारिबा किंतु वर्तमान घुरी मुहूर्त जोटा कि भाई भाई को ए वर्ष मौका दिया जाऊ मिसिकी करेंगे आउ कौ दोहरी कौटी पूजा करेंगे जब आप कहींपारे दी भाई भाई बेटर होता कारण आम से दोहरी को से देखा बेटर ना समस्त मिसिकी पूजा करेंगे आप मत गोटे ए वर्षर फ्यूटा दिंतु आम समस्त को अनुरोध करूँ दी भाई भाई डिसाइड करूँ से अनुमति देले ही से दौड़ी जाकि पूजा कर जाति सब जाति को भी आम अनुरोध करवा जे तांकर उत्तर दायित्व रही नेक्स्ट टाइम विशृंखला न कर जदि जो 18 दल पूजा होची किए को देउल पूजा करिवो तार डेट किए केमिति कहिबे किए जो कहिबो धार्य करिवो आपण देहरी भितर से कहिबे कोन भाई तो कथा कि मु अनुरोध करिबी ताको भाई भौणी दी जण कहिबे कि कौ दौड़ रे किए पूजा करिवो केमिति पूजा करी पूजाटा केमिति डिस्ट्रीब्यूट हबो स्टार्टिंग रो नै कि 18 दल पर्यंत से माने डिसाइड करके कहिबे आ काहे कि ना बहुत विभ्राट होची कि भारतीय जोड नै कि जण पूजा करला को मनोरंजन बाबू लेट रे पहुंचो जो गत थर आसीतला जिंसो से जिंसो जिंते आगु को न हो तेन करी आपण माने वर्तमान आमर तारीख हां ठीक है आमर तारीख वर्तमान घोषणा 31 तारीख रो यात्रा आरंभ हबो